শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। खुलुमका आं बानु देबबर्मा नरक जतननो लामसोगो चिनि ताबुक साकजरानि ककब्रक कक्तमावा पुइलानो फाइदिनायलायनो तिनिनि कक्तमा बखरक रक सांग्रंसाला फुंनि दामसिनि जरानि सिमिनो जेंजोंनाय बुट नाहारमं हास्टेनि काइब्रि बिधान सभा आजुक थायो गोसां गोसांखि फिल चंबारि ख्लायनानि बागै तियार दंगा हास्टेनि चंबारि बेदेक जत पुलिं स्टेशननो थेफाजाखा नांमानि नायमथां बेदेक सांग्रंसाला हास्टे चंबारि बेदेनि तांनगो कायसा ककथुम पान्डारिंगै काइब्रि कन्स्टिट्युएन्सिनि जत लुकुरंनो बुदुनानि बागै कयमुंना राखा हास्टे चंबारि बेदेनि दागिफां किरण गिते ग्राफ साल्टिपरा आसुमसा 35 कानि खेतो खुरजाक बान कतर बाय फाइमानि बाय कलाइखान खुंखुंबानि खुंसिनि तंथायनक नक वाकमानि लगे दैलो मानि बाय कचगै लांखा नक बिसिङो तंमानि बेबाक मानि खनै पाटिमुं ग्राफ साल्टिपरा खवाइतुला शिकरनि बानसिराम बारे आमसायो वोटर आईडी कार्ड नो कारिब ते काइसिसा डकुमेंट्स बाय बोर्ड रोय माननाय जुग्रान्सनगर कन्स्टिट्युएन्सि आमसाय टंग बेबगे काइबासि पुलिंग सेंटर 100 मिटारनि बिसिङो तंनाय सेंट्रल पैरामिलिटारी फोर्स 200 मिटारनि बिसिङो तंनाय टियासार स्रांसाला धर्मनगरनि बीरबिक्रम इंस्टीट्यूट काइसा ककथुम पान्डारिगै अ कक्तमारखा नर्थ त्रिपुरानि डीएम नागेश कुमार बी बिसि थाम सगांगो बिसिसिदक अमनि खरकसा सिकले चेराइनो खगितलांनि रमफ्रेमानि माजराव खरकसा सिक्लानो बिसि नैजि जरानि जेलते 20,000 रां फाइनदनानि साकलाय मुंरखा साउथ त्रिपुरानि हांकनि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन कोर्ट बुस्थुमजांनाय सिक्लानि मुं प्रसन्जित दास गोजारो तालसिनि सिरिं सिरिं तंमानि यागुलो हायनो हाय बुमा बासामानि हाइके हास्टेव नुकजक फिरका कोरोना बेमार स्रांसाला कयला शहर बखाक्सटेनि आरजिएम शाखामनगो शाकनायजांनानि थांनाय खरंनि बरंनि बसागो मानजाखा कोरोना बेमारनि भाइरास स्रांसाल सामजाजारो कक्तमा थुनायरंनो अकक्तमा रोखा कयला शहरनि एसडीएम डॉक्टर निकेन्द्र देबबर्मा स्रांसाल फुङो बिशालगढ़ पेट्रोल पाम्प बसकांगो सासुं लाहार पार्टी मुंगो क्लायै थिमरागजाक बिसि बाजिसिनि उमनि खरकसा साग्रा मुं नन्दलाल सरकार पार्टी मुंनि यागुलो नन्दलाल सरकारनो बिशालगढ़ साखामनगो तलांनि थांगा फायार सार्भिसनि आदं रक आबुनि यागुलो रहर जाखाबनो हाफानिया साखामनगो ताबुक कक्तमा शुक्रबै सांग्रंसाला फुंनि दामसिनि जरानि सिमिनो जेंजोंनाय बुट नाहारमं हास्टेनि काइब्रि बिधान सभा आजुक थायो गोसां गोसांखि फिल चंबारि ख्लायनानि बागै तियार दंग हास्टेनि चंबारि बेदेक जत पुलिंग स्टेशननो थेफाजाखा नांमानि नायमथां बेदेक सांग्रंसाला हास्टे चंबारि बेदेनि तांनगो कायसा ककथुम पान्डारिंगै काइब्रि कन्स्टिट्युएन्सिनि जत लुकुरंनो बुदुनानि बागै कयमुंना राखा हास्टे चंबारि बेदेनि दागिफां किरण गिते
सांग्रंसालो हास्तिनि काइब्रै विधानसभा आसुक थायो नाहारजांनाय फिल चंबारिनि बुट हास्तिनि काइब्रै विधानसभा आसुक थायो गोजां गोजांखे फिल चंबारि खलायनायनि बागै तियार तंगो हास्तिनि चंबारि बेदे सांग्रंसालो फुंनि दामसिनि जरानि सिमिनो सेंजांनाय बुट नाहारमुं जत पुलिं स्टेशन वनो थेपा जाखा नांमानि नायमोथां बेदे जत पुलिं स्टेशन वनो खलायजाखा जोंफेरां नोंजांनि ति गाहामते इंटरनेट नि मानथंमुं सांग्रंसालो हास्ते चंमारि बेदेंनि तांनगो कायसा कक्थुम पान्डारिंगै काइब्रै कन्स्टिट्युएन्सिनि जत लुकुरंनो बुट रनानि बागै कयमुंना रेखा हास्ते चंमारि बेदेंनि दागि फांकिरन गीते त्रिपुरा राज्ये 4टी विधानसभा आसने आगामीकाल যে উপচুনাव হতে চলছে আমরা अंतिम প্রস্তুতিতে আছি আজকে আপনারা দেখেছেন যে পোলিং পার্টি পোলিং স্টেশনের দিকে রওনা হচ্ছে যে আমাদের পোলিং স্টাফ মাইক্রো অবজারভার প্যারামিলিটারি ফোর্স সবাই গাড়ি দিয়ে আজকেই পুলিশ স্টেশনে পৌঁছে যাবে এবং ওখানে গিয়ে আগামীকালের ভোটার জন্য প্রস্তুতি করবে আমি আজকে আপনাকে তথ্য দিচ্ছি না তথ্য আপনাদের হাতে আছে কত পুলিং স্টেশন কত ভোটার আমরা সব দিক দিয়ে আমরা প্রস্তুত পুলিশ স্টেশনে যে ইলেকট্রিসিটি নেট কানেকশন পানীয় জল এবং যারা ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ ওদের জন্য র্যাম্প আর যেহেতু জুন মাসে ভোট হচ্ছে আমরা প্রত্যেক পুলিশ স্টেশন মধ্যে 100-150 ভোটারদেরকে ওয়েটিং করার জন্য আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি অনেক জায়গাতে বারান্দা আছে ক্লাসরুম আছে আর যেখানে কিছু নাই ওখানে আমরা শেড দিয়ে দিয়েছি সবাই 221 পুলিশ স্টেশন মধ্যে যদি কোনো বৃষ্টি হয় ওখানে ওয়েটিং শেড আছে আমি আপনাকে অনুরোধ করব আপনারাও এক দু জায়গাতে গিয়ে আপনি দেখেন আমি আজকে আইএমডি যে ওয়েদার ফোরকাস্টিং করে কথা করেছি আগামীকাল ক্লাউডি ওয়েদার থাকবে কোনো হেভি অথবা ভেরি হেভি রেন এই জন্য কোনো প্রেডিকশন নাই কোনো লাইট রেঞ্জ হলে আমরা প্রস্তুত যে কোনো পরিস্থিতির মধ্যে কালকে ভোট হবে আমরা ভোট গ্রহণ করার জন্য আমরা সবাই প্রস্তুত আছি কালকে আপনার সঙ্গে তিনো ডিএম এসপি কথা করেছেন আমি সবাই ভোটারদেরকে অনুরোধ করব ভারত একটা গণতান্ত্রিক দেশ যে ভোটার অধিকার আছে এটা আপনাদের সর্বোচ্চ অধিকার আছে আর ভয়মুক্ত এবং কোনো প্রলোভনের আপনার শিকার না হয়ে আপনি ভোটদান করেন সবাই ভোটারদের সুবিধার জন্য আমরা প্রত্যেক অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সির মধ্যে এবং সিও অফিসে আমরা ভোটার হেল্পলাইন শুরু করেছি একটা ল্যান্ডলাইন একটা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দেওয়া আছে তো আমি আবার আপনাকে অনুরোধ করব আপনাদের মাধ্যমে এই যে ল্যান্ডলাইন আর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর প্রত্যেক ভোটার কাছে পৌঁছে যাবে যদি কোনো অসুবিধা হয় আমরা দেখছি অনেক জায়গাতে বিশেষ করে আগরতলা শহরের মধ্যে যারা চাকরি করেন যারা বিজনেস করেন সবসময় ভোটার তালিকা দেখেন না নিজের নাম কোন ভোটার লিস্টে আছে
अगर ये पोलिंग स्टेशन কোথায় আছে ये सब মানে বেসিক যে ইনফরমেশন ওদের কাছে নাই লাস্ট মিনিট গিয়ে ওনারা এসব খোঁজ খবর করে তো আপনারা যে ভোটার হেল্পলাইন মধ্যে আপনারা ফোন করে জানকারি নিতে পারেন Kokthum Pandawa haste chongmari bedeng ni dagi fangkiron gete tai bosaka bodunani fainai lukurok mungsa kebeng mungo klaya tikhe fiok jaka helpline number joto polling station te polling station ni phatara tongnai central paramilitary force lamao tongnai CRPF tiasar te police ni karang nai muthang bahini hinoi Rajakor aguli ni simi pronomni kokthum chinkhorang Graf Saltipura Asumsa 35 kani kheto khurjak ban kotor bai phaimani bai kalaikhyan nu khungkhungbani khungsini tongthainok nok kwak mani logi tilo mani bai kochogui tlangkha nok bisingo tongmani bebak mani khwnei patimung Graf Saltipura khwaitula shikorni Bansiram bari amsayo Wati phaimani bai tui bangai karak saldi boro asam satula shikor banchina bare amsaine 35 kani ban kotor bai phaimani bai kalai khan nokong khongbani khungsini tongthainok nok kwak mani logi tilo mani bai kosogui thangbai ka nok bisingo tongmani bebang mani khwnei ban kotor bai phaimani bai kamni panthor ganangai ari phirik laika kamni lukuro Koktumao Shaiman Katula Shikor Banchiram Bari Amsaya Sunasoran Deborma Mugi Kroksa Borok 35 Kani Khetowa Pukiri Kurmani Koktuma Fiaba Laitangnai Shalnai Shaltam Romoi Thakle Age Wati Phaimani Bagai Bere Kirima Sincha Tongkora Tongmani Ban Kotor Krak Saldi Boro Asumsa Ban Bai Phai Banchiram Bari Kamio Hapaika Ban Ni Tui Abu Bai Bai Kalai Khan Nukung Khungbani Khungsini Tongthainok Nok Kwakmani Logi Tilomani Bai Kosugi Tlangkha Nok Bisingo Tongmani Bebak Mani Khwnei Asumsa Tilomai Phaimani Bai Wanamate Kamangmo Kalai Kha Amsani Joto agar tan time bo ti tomya to wati waya hasugo chini suna chini takuk suna no kalayu bo ekai bo hasugo tokbo khrayeng naro birat ekta ban dikha kaino angbono 3 bar joti saka najiba ini ban pheka kai ani nok to baini bainai kaisa borongni fosol khoti hungnai kaisa borongni ban bainai apro nu diwei kurmani amunai nini tuino kicha comedy di henang 3 bar joti bono okok saka ekheno bosawa no je ban kustangya ban ni bagai tawana di ban baiya eke bono tebang saka jodi ban bai thangai nong tamnai apro ngan tai henai bosono ati khai kogrok sawa konoi 3 buta nin mal mata kai pusat ani mal mandra ka tote tamno sana norongo nai ne abo thanga kubang mano thanga thamani kongna musurok boda thik ya musukai thuria pon mangnai tabo phaya ko kosoga thanga tang mangga chaimaya pon mangni kai phaya ko onnog rok ko khatana no kwa ka mane kubang mano chirai rong ni laptop ini ani chirai rok takung ni laptop jinang laptop do marugia kosok thamita busungka o ma tuikai du sarai su kani ngan kon na kani rongan hedibo yang chi pa se sa mu bo mu si usta ti jote thema jaga ayang tha to suang asta duita tuisha hidai ayang tha chai pasta be pheng ge buru thema jaga khai chi ko dum system hai ta 태파는 들 것만 되게 작습니다. jamunu subul jingni ban hai forest department 시멘 베게 태가 안게 감다. men be 락 유. abo 시민회 태가 RCC 드레인 시스템 까지 간가이 boyongkor 알아 통원에서 아이디 바탕이 아마 계속 겸트 Mana khala da sa 우리 바이렉 kita amar dadar dan nin kai tam nostong ka kotani nogoti habaika ngai ro ngo mane rok baka koto baka bi ko labani scrap bosa ka koto thanga tere ro koto thamika nor tere ro ta emete nogbisin ne ke mane ko je bare ne ke mane koto kata dan nin mung kai dijan de barma belai wana masingsa gothanangka cinora puru wehlabari edisi village bongsram para oro prai 7 family cing joti pasamangno boroni family effect mukha cing joton lukha obo kaisa khuk incident belai hambyangkha kaisa ban sagau tongmani ban thejak ban kotorma abo bayui khodat khe borok lomkha belai cing kapal kaham ma hnai khosran borok thilia tangke salong mani bagai khoting lia piabo mal matar khotingkha tini sing obono wang chonai je kono jaga ban theka angklai ani ekta wang chomani angkai forest department thene angbo tini khaka mani
आं फरेस्ट जों नायखा फरेस्ट डिपार्टमेंट या अबाय गोबां फरेस्ट डिपार्टमेंट फदे थेव बान जे दाम खाय दं सारा डिपार्ट राज्योगो अब आं साइमानो किन्तु आं खुसके नायखाबो कोनो फरेस्ट डिपार्टमेंट थैया अब निजे व्यक्तिगत थेखा अब बेले वाना मा सिंसा अब हाइख्लाय जाते जतन जों वान सं नांनाय जों एलका बासी जों भबिष्यत माहिरावनानि बागै जों ताबोनि जों वान सं दरकार ओमफ्राय बेले खेन खतिंखा अब आं निजे मुकुल फायनाय फैखा आं डीएम नो साका जाते बरनो दिशा खति प्रणना बागै जाते इमिडिएटली हठात खबर सांग नांग दं तब बर जाना नंगनि दै बिथि बराय अब नांगो अपनो भाइनो ना बागै आं डीएम नो साका जाते आनि लगे जिनि भिडिअ साब दंगो बो इमिडिएट इंटरिम रिलीफ किसा रां रिनाय तिनि जों अब वान सौथाय जे तिनि पाहाड़ तनाय बररक बेसेबा ग्राम तनाय रंखाय जों वान सौय जों कैसा सांगता नांगो अहाय गथना गोबां जागा अंखा दिनाव तिनि पुरो बेहला बारिगो बंसिराम पाराव कमा गायसांखा किन्तु जों गाहाम हानसिनाय बरक खतिं दिया जों बरक बे माल माता खतिंका बरन अनेक राबार रक नस्तंखा तै माइरं रक नस्तंखा खानाबो जों डिजास्टार मेनेजमेन्ट हयते जों बुसुक साहाय्य खालामनां नायनाय आं डीएम बाय कक सालायखा जों डीएम एलटी दालं आं बाय कक साका बसावो बहायनो फैनाय बतब आम्बासाव दंगो दिन आं कयनाय जत्तनो जेंमा गै थांका सागबाय सागबाताम खायनाबो जों मान्दा गालायनाय आं खानाबो जे बान थेनाय आबं जों सिनेमाखा आबो गिसाव ताव किरिजागै दंखा फियाबा तामला खायनोबाबो इच्छा खायमायाबा गथना गै थांखा आबो जों बनबो कक सालाय नांखा बाबो जों मालाय लायो जों मिमांसा मांलायनाय आं बन कयनाय जत्त चिन्ताखौ बुखराव आं खागाव जेमा गै थांखा आबो जत्त जों किसा प्रब्लेम दंलायनाय तामखेबा तिनि चित्रा सारा बलं गो दं पाराव दं गोबां बिरमान जों मालाय मानजागो फियाफानो जों आब्रानो जों सरकार टप थेके आं और लोकल एमएलए हिसाबै आं कयनाय जत्तनो जाते जों जत्त शान्ति के दंलायना बागै जों ताखौ कथाय दंना बागै और दिनो बिसिमखला जाते नियाजार अब आं कयनाय जत्त चिनि बराव चिनि प्रशासन भविष्य जों गाहाम फोरोंथाय एलाका शान्ति के दंना बागै आं जत्तनो कयनाय हामबाय ban kotor baye faimani bai ban ni yogoi thangbai kya beba kotor chikon a abani yagulo kamini panthor gananga ari frig lakha kamini lukuro abani aro ni gari kaise ekdom yo system bai lungle thama chawai na nagira khaitinai bai jano Bureau Report Chin Khorang Voter ID card no kari bo te kaisisa documents by board roi mannai Jubrans-Nagar constituency amsayo tongo bebagai kaibasi polling center 100 meter ni bisingo tongnai Central Paramilitary Force 200 meter ni bisingo tongnai tiasar Srangsala Dharmanagar ni Birbikram Institute to kaisa kokthum padaringei o koktumarkha North Tripura ni DM Nagesh Kumar B Sangrong sala hastini kaibri Bidhan Sabha asuk thayo khlaijangnai phil chongbari ni bot nahar mung aboni bagai paijak joto brem ni luwa jimung voter ID card no karibo tai kaisisa documents by board rioi manai Jubrans-Nagar constituency amsayo tongo bebagai kaibasi polling center 100 meter ni bisingo tongnai Central Paramilitary Force 200 ni bisingo tongnai tiasar Srangsala Dharmanagar ni Birbikram Institute kaisa kokthum pandaringo koktumarikha North Tripura ni DM Nagesh Kumar B kokthum pandawa DM Nagesh Kumar B no karibo Manjaka additional DM Joyanto De Hangkorni Police Super Dr. Kiran Kumar Kete Dharmanagar ni SDM eva Jubrans-Nagar constituency ni returning officer L Dallong Akashong किया है हम लोग पहले से इलेक्ट्रिक से स्टार्ट करेंगे आज हमारा जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है 57 जुबराज-नगर इसमें से 43,373 इलेक्टर्स है और इन लोगों के सबके पास एपिक कार्ड तो हम लोगों ने पहले से ही दे चुके हैं और एपिक कार्ड के भी अलावा जो वोट करने के लिए लोग निकलेंगे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए 11 ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स भी इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के द्वारा बोला गया है कि कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट
जैसे हमारा आधार कार्ड हो, रेगा कार्ड, जॉब कार्ड हो, पासबुक हो, हेल्थ इंश्योरेंस, स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, आधार कार्ड, अदर ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स जो भी हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं उसको यूज़ करके हम लोग आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं। हम लोगों ने वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स भी थ्रू ऑल BLOs सब इलेक्टर्स को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं। हर पोलिंग स्टेशन में वोटर असिस्टेंस बूथ जो जहाँ पे हमारा BLO बैठा रहेगा और आप लोगों को या फिर जो भी इलेक्टर्स रहेंगे जो इलेक्टर्स के लिए आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए वोटर स्लिप्स इशू किया जाएगा वहाँ से। हमारे यहाँ पे 57 जुबराज नगर में टोटल 50 पोलिंग स्टेशंस है, टोटल लोकेशंस है 39 और ये जो 50 पोलिंग स्टेशन है हमारा 2 ब्लॉक में बटा गया है, हमारा जुबराज नगर ब्लॉक और हमारा पानीसागर ब्लॉक। हर पोलिंग स्टेशन में अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ है, जैसे हमारे इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस दिया जाता है उसमें बोला जाता है कि कुछ फैसिलिटी शुड बी अश्योर्ड, जैसे हमारा रैम्प्स, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि ये सब कुछ हम लोगों ने अरेंज कर चुके हैं ऑलरेडी। इस बार बारिश के सीज़न में हमारा इलेक्शंस चल रहा है, इस वजह से इस बार हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के दौरान वेटिंग शेड्स भी हम लोग हर पोलिंग स्टेशन में सेटअप कर चुके हैं। जैसे मैंने बोला पहले भी कि पोलिंग स्टेशन में वोटर असिस्टेंस बूथ रहेगा, हेल्प डेस्क भी रहेगा विच विल बी मैन्ड बाय आवर BLO। इस बार पोलिंग स्टेशंस में 2 लेयर का बैरिकेडिंग कर रहे हैं, एक 100 मीटर का बैरिकेडिंग और एक 200 मीटर का मार्किंग, ठीक है ना, ये भी अरेंजमेंट हो रहा है। हमारा वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन, सिर्फ एक ही वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे ऑल दी पोलिंग पर्सनल विल बी वुमेन। उसमें है हमारा तिलताई HS स्कूल का 57/42 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ वुमेन मैनेज। मैंडेट करते हैं हम लोगों ने उसका भी अरेंजमेंट कर चुके हैं। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 144 CRPC हम लोगों ने ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। ऑलरेडी मल्टीपल टीम्स है, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम्स, हमारा फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, हमारा स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स है, वीडियो सर्वेलेंस टीम, अकाउंटिंग टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, ऑल टीम्स आर फंक्शनल। हर आदमी का मूवमेंट जो 57 जुबराज नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है दे आर ऑल्सो मॉनिटरिंग एंड चेकिंग ना। इसके साथ एरिया डोमिनेशन का भी चल रहा है। ऑल दी अदर सिक्योरिटी मेजर्स हमारा SP विल ऑल्सो बी ब्रीफिंग यू। जस्ट टू ऐड दी अदर मेजर्स जो हम आप लोग तो जानते ही है, हर जगह पे तो सबको इन्फॉर्मेशन है, बट और भी डिटेल में बोलने के लिए हर पोलिंग स्टेशन में 50 वेबकास्टिंग हो रहा है, लाइव वेबकास्टिंग विच विल बी मॉनिटर्ड एट 4 लेवल्स। इस बार RO ऑफिस में एक कंट्रोल रूम रहेगा, DO ऑफिस में कंट्रोल रूम रहेगा, CO ऑफिस में कंट्रोल रूम रहेगा और ECI माने दिल्ली, वहाँ पे भी कंट्रोल रूम से ये लोग मॉनिटर कर पाएंगे, माने लाइव फीड दिखेगा जो 50 पोलिंग स्टेशन में भी जो भी लाइव फीड आ रहा है। 50 पोलिंग स्टेशन 50 टीम है और 5 रिजर्व भी है और हर पोलिंग टीम में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 4 पोलिंग पर्सनल और इस बार एडिशनल पोलिंग पर्सनल भी दिया गया है और एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहेगा। हर पोलिंग स्टेशन में इस बार माइक्रो ऑब्जर्वर भी अपॉइंट कर चुके हैं और इनको असिस्ट करने के लिए भी वीडियो कैमरा हैंडल करने के लिए और वेबकास्टिंग का भी प्रोविज़न जो इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि करना चाहिए उसको करने देखभाल करने के लिए भी हमारे पास एक वेब कैमरा ऑपरेटर और एक वीडियोग्राफर और पैरामिलिट्री फोर्स। हर पोलिंग स्टेशन में इस बार पैरामिलिट्री फोर्स दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे 5 कंपनियाँ आया था बाहर से, एक था हमारा CRPF, एक BSF, 3 सशस्त्र सीमा बल। इसमें से हम लोगों ने हर पोलिंग स्टेशन में 4, 6, 8 डिपेंडिंग अपॉन वल्नरेबिलिटी ऑन क्रिटिकलिटी वी हैव अपॉइंटेड 4, 6 या 8 पैरामिलिट्री फोर्सेस। कुल मिला के हर पोलिंग स्टेशन में हमारे यहाँ पे 13 से 17 लोग रहेंगे जो इलेक्शन ड्यूटी पे। अब हाइके नॉर्थ त्रिपुरा ने DM नागेश कुमार बिताई बसाका कैसा पुलिंग सेंटर तंगनाय खरकसी थामनि सिमी खरकसी सिनी सेंट्रल पैरामिलिटारी फोर्स कैसा आमसायो काइनि के तंग बुथ सेंटर हिनै। ब्यूरो रिपोर्ट चीन खरां। बिसि थामसोगाङाव बिसिसिदक अमनि खरकसा सिक्ले जेरायनो खगैतलाङि रमफ्रेमानि माज्रावो खरकसा सिक्लानो बिसि नैजि जरानि जेलते 20,000 रां फाइन दोनानै साख्लाय मुंरखा साउथ त्रिपुरानि हांखरनि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन कोर्ट बुस्थुमजांनाय सिक्लानि मुं प्रसन्जित दास।
Lai thangnai 2019 bisini 1 November salmario rungnok ni nogo kifilmani lamao rungremsiwa poriwi tongnai BCC dok umoni khoroksa sikli seraino alto malkhongoti sawi khogit langmani melagor thana amsaini prosenjit daste bini bayabrok abini yagolo shantri bazar thanao kaisa missing diary khlaimani nokni borogrok pati mungno saitogoi naimani yagolo melagor thana amsaini prosenjit daste khogit langjangnai sikli norongkha shantri bazar thanani police abini yagolo khogit langjangnai sikli magistrate ni buskango phanke khogit langai rom freka prosenjit das nirikha statement paithago bisitam niyagolo khorok chisini borogrok statement ruma niyagolo srangsala prosenjit das no under section 4 of POCSO Act 2012 kerongo bisinoi jorani jelte 20,000 rang fine rinani saklai mungrikha South Tripura Hangkorni district and session court শ্রী প্রভাত চন্দ্র দত্ত স্পেশাল পিপি বিলোনিয়া স্পেশাল কোর্ট গত 1/11/2019 টান সকাল 10টার সময় এক নাবালিকা মেয়ে বাড়ি শান্তির বাজার তার স্কুলের উদ্দেশ্যে সকাল 10টার সময় রওনা হয় কিছু দূর যাওয়ার পরে প্রণজিৎ দেবনাথ এবং তার দুই বন্ধু একটা অটো গাড়ির আইনা তারে রাস্তায় আটক করে তারে জোর করে সেখান থেকে গাড়িতে তোলার পরে পরবর্তীকালে মেয়ের বাবা এবং মা এবং বন্ধুবান্ধব বহু খোঁজাখুঁজি করছে খোঁজাখুঁজি করার পরে তারে না পাওয়াতে পরবর্তীকালে খবর পায় মেলাগড় থানায় এই দুইটা ছেলে মেয়েকে আটক করছে তো শোনা গেছে পরবর্তীকালে ওই দুজনের মধ্যে বন্ধু ছিল এরার কোনো আত্মীয় বাড়ি ছিল ওইখানে বিষ্ণুপদ রায়ের বাড়িতেই ছিল মেলাগড় থানার পুলিশ এই জিনিস খবর পাইয়া তখন তাদের আটক করে শান্তিরবাজার থানাকে খবর দেয় শান্তিরবাজার থানার পুলিশ যাইয়া এই নাবালিকা মেয়েটাকে এবং আসামি প্রসেনজিৎ দেবনাথকে সেখান থেকে শান্তিরবাজার নিয়ে আসে এবং শান্তিরবাজার থেকে পরবর্তীকালে কোর্টে আসামিকে প্রডিউস করে এবং মেয়েকে কোর্টে পাঠাইয়া মেয়ের 164 স্টেটমেন্ট রেকর্ড করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দীর্ঘ শুনানির পরে মাননীয় স্পেশাল জাজ বিলোনিয়া শ্রী আশুতোষ পান্ডে 17 জন সাক্ষীর সাক্ষ্যবাক্য গ্রহণ করার পরে আজ 22/6/2022 টান উনি ওনার রায় ঘোষণা করেন যে প্রসেনজিৎ দেবনাথ দোষী সাব্যস্ত হয় ভারতীয় দণ্ডবিধির 366 ধারায় প্রসেনজিৎ দেবনাথকে 4 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং 5,000 টাকা জরিমানা অনাদায়ে 1 মাসের জেল আবার ভারত আন্ডার সেকশন 4 অফ পক্সো অ্যাক্টে মাননীয় আদালত তাকে 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয় এবং 15,000 টাকা জরিমানা করে 15,000 টাকা জরিমানা দিতে না পারলে 3 মাসের জেল এই হলো সাজা অদ্য মাননীয় বিচারক আশুতোষ পান্ডে বিলোনিয়া ওপেন কোর্টে উনি সাজা ঘোষণা করেন আমি এই মামলার পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলাম পক্সো দ্যাট ইজ স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর আমার নাম শ্রী প্রভাত চন্দ্র দত্ত Aba haikeno under section 366 IPC kerongo bisiburini jelte 5,000 rang fine rinani saklai mungrikha South Tripura Hangkorni district and session court Bureau report Chin Khorang Kecaro talchini shiring tongmani yagulo haino hai buma ba samani haike hasteo nukjak phirka corona bemar srangsala koila shahor bukhakseni RGM shakhamnogo shaknaijangnani thangnai khorokni borongni bsago manjakha corona bemarni virus srangsal chanjaro koktoma thunai rongno okoktoma rukha koila shahorni SDM Dr Nikendra Debarma Corona bemarchini haste haktorte hayungni borokno bahaike sasara rafanangka abono ketal khete wasa sanani thangke hama bathangnani tongkhor ajayo tongko songlukoroni thani o bemar borokno tamose khlaya tongkha khorok busuk buma bufani khurino buksa khlaikya khorok busukni buma bufano segit langkha khorok busuk borokni bokrok phati rekha thangsungni laibumao tongrogoi thangnai aboni mari kotor
Piaba Kazaro Talchini Shring Tongmani Yagulo, Haino Hai Buma Basamani Haike, Hasteo Nukzuk Pirka Corona Bemar, Strangsala Koila Shahar Bukakstene RGM Shak Hamnogo, Shak Naizang Tangnai, Korani Boroni Busago Manzaha Corona Bemani Virus, Strangsal Sanza Zarawa Koktoma Tumarana or Koktomarka, Koila Shaharni SDM Dr. Nikendra Deberma. আমাদের রোগী আসে আমরা প্রত্যেক রোগীরে বলি যে আপনারা আগে করোনা টেস্ট করান তো সেইভাবে আজকে দুজন জরুরি রোগী এসে ওনাদেরকেও আজকে টেস্ট করাইছে টেস্ট করার পরে দুইজন রোগী আজকে পজিটিভ পাওয়া গেছে একজন মহিলা 16 বছরের ওনার বাড়ি হইছে গোবিন্দপুর আরেকজন পুরুষ ওনার বাড়ি কালীঘাটনে পাওয়া গেছে তাহলে বয়স কত পুরুষের 28 বছর তো এই যে কৈলাসহর আরজিএম হাসপাতালে হঠাৎ করে দুজন করোনা শনাক্তকরণ হইল এটা কি ইদানিংকালে এই প্রথম না জেলাতে প্রথম আমার মনে হয় ইদানিংকালে আমাদের এখানেই প্রথম গত মাসে কিংবা চলতি মাসে এরকম কোনো করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছিল না 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 প্রতিদিন কি আরজিএম হাসপাতালে যারা যেসব রোগীরা আসেন প্রত্যেকের পরীক্ষা হয় অ্যাকচুয়ালি এটা কিন্তু ম্যান্ডেটরি যে প্রত্যেক রোগীরই টেস্ট করা কিন্তু গত কয়েক মাসে আমাদের এখানে অ্যাকচুয়ালি মানে ট্রেন কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল কারণ সবাই টেস্ট করাতে চায় না তো আমরাও মোটামুটি কিছুটা টেস্ট নিয়ে কিছুটা কমিয়ে দিয়েছিলাম কারণ অনেকেই টেস্ট করতে চায় না এবং আমাদের সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি অনেক রোগী আছে যে আমাদের সঙ্গে প্রায় সময় কিন্তু দুর্ব্যবহার করে যে আমরা কেন টেস্ট করবো আমাদের কোনো সিমটম নেই বা আমরা অন্য রোগ নিয়ে এসেছি তো তবু মোটামুটি আমি আমাদের আরজিএমে ম্যাক্সিমাম যারা আসেন ওনাদেরকে কোথায় টেস্ট করে ওই টেস্ট করা থেকেই আজকে মোটামুটি প্রায় দুজন পাওয়া যাবে এই কোভিড মানে করোনা শনাক্তকরণ যে দুজন হইলো তারা বর্তমানে কই আছে ওনাদেরকে আমরা হোম আইসোলেশন পাঠিয়েছি তো ওইখানে আমরা যা যা লাগে মেডিসিন সবগুলো দিয়ে দিয়েছি এবং ওনাদের বাড়িতে আমরা হোম আইসোলেশনের যে একটা আমরা দিই যেটা স্লিপ দিই আমরা অলরেডি এগুলো লাগিয়ে দিয়েছি এবং যারা যারা হোম আইসোলেশন থাকেন ওনাদের জন্য যা যা লাগবে করতে এগুলো আমরা ওই সব কিছুই করবো আমরা Tirpura Hasteo Shimiya, Barat Haktoni Dalbidal Hasteo no, Katalke Taiwasha Corona Bemarne, Pish Hazakmani Shokpaka Koktoma, Piaba Kirina Shakirika Tabok, or Corona Bemarno Hastini Tonkosong Lukurok. Bureau Report Chinikorang. Strangsal Fungo Bishalgor Petrol Pumpus Kango, Shashung Lahar Party Mungo Klai Tim Rakzak, Bishibachi Umani Koroksa Sakra, Mung Nondolal Shorkar, Party Muni Yagula, Nondolal Shorkar, no Bishalgor Shakam Nogo Langitanga Fire Service ni Adong Rock, Abuni Yagula Rohorzakabona Hafania Shakam Nogo. Strangsal Fungo Bishalgor Hatiwa Tangani Bagai, Bike Beken Nokni Onkormani, Nondolal Shorkar Mungo Bishibachi Umani Koroksa Sakra, Piaba Bishalgor Petrol Pumpus Kango Shop by Keno, Shashung Slip Play, Lahar Party Mungo Laika Osakra, Logino Fire Service ni Adong Rono Koktoma Rohorka, Gana Gini Amsani Lukurok. Party Muni Yagula, Nondolal Shorkar no Bishalgor Shakam Nogo Langitanga, Fire Service ni Adong Rock. আমাদের এখানে ফার্স্ট যেটা খবর আছে যে বিশালগড় বিউটির সামনে একটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো আমরা অনার ব্রিগেডে আওয়ার পরে দেখলাম একজন লোক বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করে পড়ে আছে এখানে নিয়েছি আমরা কিরকম ইনজুরি হয়েছে মোটামুটি সিরিয়াস ইনজুরি বাইরে দেখা হয়েছে নাম কি নন্দলাল সরকার বয়স 57 Piaba Bini Shak Asak Hamtayani Bagai, Baitago Rohorzakabona Hafania Shak Hamnogo, Yang Tai Kaksa Fashing, Koktoma Mankino Bishalgor Shak Hamnogo Dolai Filege Bini Nokni Borogrok. Bishalgor Nishime Ashish ni Koktum Chinikorang. Tabukisha Lenglamani Jora, Tebo Haste Hayung the Haktoni Koktoma to we fight on Lenglamani Yagulo. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন এই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই
এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Lenglamani yagulo haino hai lamsogo chini kokbro koktomawo. Haino hai faidinali firana tinini koktoma bokrogrok. Shangrong sala fungni damsini jorani shimino jengjongnai bot naharmong hastini kaibri bidan choba ajuk thayo kesang ke filchongbari khlainani bagai tiar tonga hastini chongmari bedep joto polling station no thepajaka nangmani naimithang bedep Shangrong sala hasti chongmari bedeni tangnogo kaisa kokthum pandaringai kaibri constituency ni joto lukurongno budunani bagai koimung narakha hasti chongmari bedeni dagi phang kiran kitte Grab salti pora asumsa 35 kani khetro khurjak ban kotor bai phaimani bai kalai khanu khungkhungbani khungsini tongthainok nok wak mani logi tilo mani bai kochogui tlangkha nok bisingo tongmani bebak mani khnei patimung grab salti pora khwaitula shikone bansiram bare amsayo Voter ID card no karibo te kaisisa documents by board roi mannai Jugrans-Nagar constituency amsayo tongo bebagai kaibasi polling center 100 meter ni bisingo tongnai Central Paramilitary Force 200 meter ni bisingo tongnai tiasat Strangsala Dharmanagar ni Birbikram Institute kaisa kokthum pandaringai o kokthum marukha North Tripura ni DM Nagesh Kumar B Bisi thamsakango bisisitok omoni khoroksa sikle cheraino khogitlangi rompremani majrawo khoroksa siklano bisi neji jorani jelte 20000 rang findinani saklai mungrukha South Tripura ni Hangkoni District and Session Court busthum jangnai siklani mung Prosenjit Das Kecharo talchini shiring tongmani yagulo haino hai buma ba samani haike hasteo nukjak phirka corona bemar Strangsala Koila Shohor Bukhakseni RGM Shakhamnogo Shaknaijangnani thangnai khorokni borongni bsago manjakha corona bemarni virus Strangsal chamjaro koktoma thunarangno o koktoma rukha Koila Shohorni SDM Dr Nikendra Debarma Strangsal fungo Bishalgarh petrol pump bskango sasung no lahar party mungo klai thimrakjak bisi bachisini umani khoroksa sakra mung Nandalal Sarkar party mungni yagulo Nandalal Sarkar no Bishalgarh sakhamnogo tlangi thangka fire service ni adongrok aboni yagulo rohor jakhabona hafania sakhamnogo
tabuk koktoma শুক্রবৈ 6 আগরতলাতে এটাউন বটওয়ালি কনস্টিটুয়েন্সি আমসাইয়াও কাইনিখে কাইব্রিস নামজাখা মডেল পুলিং স্টেশন স্ট্রাংসলা অ মডেল পুলিং স্টেশন নো বেরাই নাইখা সালথাং হাংকনি ইলেক্টোরাল অফিসার দেবপ্রিয়া বর্দান্তে রিটার্নিং অফিসার এসডিএম অসীম সাহা Sangrongsalah fungni damchini jorani simino naharjangnai hastini kaibri bidansabha achukhayo filchongmarini bot aboni bagi paijak joto beremni luajimong botar songni khawo khatumung tubunani bagai 6 agortolate etown bordwali constituency amsayo kainike kaibri namjakha model polling station Strangsala o model polling station no berai naikha salthang hangkoni electoral officer Deopriya Bardante returning officer SDM Oshim Saha berai mani jorawa salthang hangkoni electoral officer Deopriya Bardan Chaka model polling station no dalbidal sajumung basna miti sajaka thepa jaka dalbidal awareness poster te banner hnei মডেল পোলিং বুথ যেটা এখানে বানানো হয়েছে আরও সাহেব দুইটায় এই আমরা কনস্টিটিউয়েন্সিতে করেছেন তো এখানে মডেল পোলিং বুথ তো আছে তার সাথে সাথে এটা কিন্তু এই দুইটাই অল উইমেন পোলিং স্টেশনও তো এই ক্ষেত্রে এখানে সিকিউরিটি ফোর্সও মানে লেডি উইমেন সিকিউরিটি ফোর্স লেডি অফিসার্সরা আছেন তো এখানে বাকি ফেসিলিটি যেমন এটাতে দেখেন আপনি অন্য পোলিং স্টেশন থেকে ভালোভাবে ডেকোরেট করা হয়েছে এটাকে বিভিন্ন ধরনের বেসিক ফেসিলিটি সব কিছু এখানে অবশ্যই অন্যগুলিতেও বেসিক ফেসিলিটি আছে তার বাইরেও যে বিভিন্ন ডেকোরেট করে বিভিন্ন ধরনের পোস্টারিং আরও কিছু যেটা অ্যাওয়ারনেস রিলেটেড থাকে সেই সমস্ত জিনিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে আলাদাভাবে প্রপারলি ভোট কেন্দ্রটাকে মানে সাজিয়ে তোলা হয়েছে মডেল ভোট করার জন্য তো এরকম আমরা এই অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সিতে দুটা করছি আজ 6 আগরতলা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সিতে দুইটা পোলিং বুথকে মডেল পোলিং বুথ হিসাবে তৈরি করা হচ্ছে Chongmari no tuyei tongkosong lukurongni khawa teni tongthongmung tubunani naharmung kono haste chongmari bedengni abahai saktharmung Rajakhor agulini simi pranamni kokthung chin kharang Jaga সম্পত্তি শেখলাইয়ে জাইতেরংনি ইয়াগনো বুটক খ্লাইজাকা অজয় সাহা মুঙ্গি খরকসা বরক পার্টি মুংনি ইয়াগুলো টেলিয়ামুরা থানা ফাইয়ে বুটক খ্লাইনেরংনি মুঙ্গি ককশিল জামুং রফাইয়া অবরক পার্টি মুং রাক সালহর টেলিয়ামুরা থানানি শান্তির বাজার আমসাইয় ককশিল জামুং মানমানি ইয়াগুলো শান্তির বাজার আমসাইয় থাঙ্গি সগৈয়া পুলিশ পার্টি মুংনো তৈয়ে নুখুংনি বড় রকবাই কক সালাইয়ে সাইমানানি জাইতখা টেলিয়ামুরা থানানি পুলিশ অজয় সাহা মুঙ্গি অবরক জাইতি কাইসানি বুফায়ংনি বিহিক বাইনিয়া বুজাংমানি কক্তমা ঘটনা হলো মানে ওই জায়গার একটা ইলেকট্রিক ব্যাপারে ওইটা মানে জায়গাটা বন্ধ করছে নাকি এই ব্যাপারে ছোটো ভাই বইয়ে মারপিট করছি কারে মারপিট করছে আমার একটু আপনার নাম কি আমার নাম অজয় সাহা বাড়ি শান্তিনগর কি বিষয় নিয়ে মারপিট হয়েছে ওই জায়গা সম্পত্তি এই উৎপাত মানে বন্ধকটা পাইলে কতদিন ধরে মোটামুটি কয়েকদিন ধরে করছিল তখন আবার তো আজকে বেশি ঝামেলা করছে আপনার কি মারধর করছে নাকি তো রক্তমুক্ত হয়ে করতে দেন নাম এখন আপনি কই আইছেন ও তো আমি পুলিশ আর চলেছি থানা যাইছেন কেস করবেন না বিষয়ে কেস করুন আমার তো সময় মতো কেস করছি আপনার নাম আমার নাম অজয় শাহ ঘটনা কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনা শান্তিনগর Bureau Report Chini Khorang Tini ni koktoma asuk jora teino tebo haste hayong te haktor ni koktoma saimanani bagai choyawoi nai tongi Chini Khorang হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যামসুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা